pozdrav dragi moji. Nadam se da se čujemo, da se vidimo. Evo, sačekat ćemo još malo da se svi skupite. Nadam se, da, sada je dobro. Dobar dan, dragi moji, i dobrodošli na još jedno Zelda Astro Tarot otvaranje. Ovaj put radimo nešto potpuno drugačije, nešto što niste navikli, ali nadam se da će vam se jako dopasti. Radit ćemo jedno bezvremeno čitanje za sve znake horoskopa, tako da uradit ćemo prvo jedno zbirno čitanje, a posle toga ću ja izvući za svaki znak, tako da svi ćete doći na red, svaki znak će doći na red i moći ćete da vidite šta je to što dolazi, a vi možda ne vidite, dragi moji. Pozdrav svima koji su se priključili. Evo, ja ću ponoviti još jednom, dakle, bitno je da uzmete samo ono što rezonuje sa vama, ono što ne rezonuje odložite i pratite svoju intuiciju, dragi moji. Kao što sam rekla, ovo će biti jedno kolektivno, generalno čitanje, šta to dolazi, a vi ne vidite, za sve znake, posle ćemo izvući za svaki znak ponaosob i na kraju ja ću izvući 3 pitanja u ovom chatu. Vidjet ćemo ko će biti srećni dobitnici odgovora. Pitanje treba da bude u formi kakve su energije u vezi sa pa vaše pitanje i ne zaboravite da naravno dodate i šta ste u znaku i šta ste u podznaku. Tako da to radimo posle ovog velikog otvaranja. Pa, dragi moji, nadam se da ste spremni da mi krenemo sa našim astrodekom, da vidimo za sve znake kolektivno čitanje šta je to najjača energija, šta to svi mi treba da znamo i na šta da obratimo pažnju. Hajde da vidimo. Stelijum, jako lepa energija, dragi moji, pa mogu reći da možemo svi ovdje da se poradujemo. Itekako. Znate šta, ovo je energija jačanja, ovo je energija isto tako koncentracije. Moguće je da će mnogi od nas započeti, da li neka nova prijateljstva, da li se ovdje radi o nekim grupama, isto tako, ali čini mi se, pošto se radi ovdje o stelijumu, da mi kao da privlačimo na neki način sve one koji su nam slični, da li po senzibilitetu, da li se ovdje radi o sličnim pogledima na svet. Isto tako, moguće je da imamo sličan ili isti cilj, tako da sve ono što vam treba, sva ona podrška koja je ovdje itekako potrebna, čini mi se da ona dolazi i u narednom periodu, evo, pošto ovo gledamo za oktobar, čini mi se da će ovdje itekako biti podrške i to sa više strana, moram da kažem, sa više strana, dragi moji. Hajde da uzmemo još jednu, da vidimo. Druga kuća kaže ja imam, ja posjedujem. Svi vi, dragi moji, koji ste u horoskopskom znaku bika, jako dobra energija za vas. Isto ovdje imamo i Veneru, dakle imamo i taj jedan segment i lepote. Biće ovo jedan beričetan mesec, šta da vam kažem. Ovo je kuća koja govori o resursima, o materijalnostima, o onome što posjedujete, ali isto tako i o vašim vrednostima. Moram da kažem da je ovdje naglašena energija finansija i te jedne zaista materijalne energije, tako da možemo svi očekivati u oktobru mjesecu da bude pomaka na ovom financijskom planu. Ali isto tako ne samo ovdje da zanemarimo i taj jedan intelektualni i emocionalni plan gdje će
za mnoge od nas prosto biti jako potrebno da imamo tu intelektualnu i emocionalnu sigurnost. I konkretno sigurnost u smislu neke stabilnosti i razvoja toga. Tako da druga kuća definitivno nešto, na šta treba obratiti pažnju. Opet rekla sam svi bikovi, ali isto tako i svi vi koji imate možda podznak ili mesec u biku, osjetit ćete ovaj uticaj druge kuće. Da vidimo još jednu. Poslednja četvrt meseca, tranzicija, otpuštanje. Oktobar definitivno mesec za neku vrstu adaptacije, ali moram da kažem i oprosta. Sada kada govorimo ovde o oprostu, vi znate da se ovde radi u pravom smislu opraštanja, ali isto tako i otpuštanja svih tih negativnih energija i svega što je nas ovde na neki način tištilo. Tako da što se tiče astrodeka, dragi moji, ja moram ovde da kažem jako lepa situacija, jako me raduje ovaj stelijum, apsolutno. Jer mislim da je jako bitno imati podršku u svemu što radimo. Opet, s druge strane, ja se ovde ne bih samo fokusirala na tu neku podršku i na odobravanje okoline. Ukoliko vi smatrate da je nešto bitno, da nešto treba da se uradi, da vi to možete, nije tu okolina toliko bitna, znate. Bitno je šta vi želite i da vi dobro asesujete svoju situaciju, svoje mogućnosti i unapredite veštine ukoliko je potrebno nešto tu unaprediti. Da mi krenemo na naš tarot sada, ako se slažete, da vidimo kakva nam je tu situacija. Oktobar mesec. Da vidimo. Oktobar mesec, naravno uzmite samo ono što rezonuje, ono što ne rezonuje, odložite i pratite svoju intuiciju. Ovdje će biti različitih poruka, neke će biti vezane za ljubav, karijeru, prijateljstva, porodične odnose. Vi svakako prilagodite ovo čitanje vašoj situaciji, jer vi držite kormilo svog života i ključ na kraju krajeva vaše situacije. Jedino od vas, dragi moji, zavisi da li ćete vi svoju situaciju usmeriti u nekom korisnom pravcu. Pa hajde mi to da vidimo. Da vidimo. Ovdje imamo neku brzinu. Jako zanimljiva situacija. Izvučit ćemo još ove 3 karte. Znate šta? Jako zanimljiva situacija. Vidite, ovdje imamo vazdušnu energiju. Svi vi koji ste blizanci, koji ste vage ili vodolije, ovo se posebno odnosi na vas. Vi ste na neki način ovdje tragači za nekom vrstom istine. Da se nešto razotkrije, da se dobije neka nova jasnoća. I moram da kažem da mnogi od vas će ovdje napraviti neke krupne, ali pre bih rekla brze korake. Jer ovdje nama konjanik mačeva govori upravo o tome, o nekoj vrsti brzine. Šta je to što se dešava? Ovdje će neko onako da se zaleti, kao da je neko dugo vremena ovdje čekao svoju priliku na neki način i u mesecu oktobru ovdje se to realizuje. Moram da kažem da ovdje konjanik definitivno govori o pokretu. Dakle, ovdje dolazi do neke vrste promene, dragi moji, apsolutno. Vi znate o čemu se ovdje radi i kao da će ovdje da se donesu neke krupne odluke.
samo da pozdravim sve moje drage pratioce. Koga imamo ovde? Elvira, Lana, Biljana, Marija, druga Marija, zaista Ivanka, evo imamo Ivanku tu. Pozdrav dragi moji, hvala što pratite ovaj live. Naravno, kao što sam rekla, posle ovog live-a, odnosno posle ovog generalnog čitanja, radimo za svaki znak pojedinačno i onda ću ja posle toga izabrati 3 vaša pitanja i otvoriti. Pa idemo dalje. 9 štapova. Dragi moji, ovdje se neko umorio. Da li se neko umorio od čekanja ili se umorio od previše davanja? Isto tako moguće da imamo tu situaciju. Da li ste lav, strelac ili ovan ovdje? Ali vreme je početak oktobra, eto tako da kažem, vreme je ovdje da se regrupišete. Da ako nešto nije išlo, da prosto malo zastanete i vidite šta je to što može da se unapredi. Kako vi možete zapravo cijelu ovu situaciju da preokrenete u svoju korist. Tako da mnogi ovdje razmišljaju o tome da odustanu, ali čini mi se da mnogi i neće odustati, već će ovdje pronaći način kako da se ovo reši. Jer jako ste blizu finalizacije nekog projekta, nekog procesa. 9 je jako blizu 10, to znate. Tako da ovdje je potrebno uložiti još napora, ali uložiti taj napor fokusirano kako biste prosto došli do tog jednog odgovora koji može apsolutno sve ovo da preokrene. Idemo dalje. Pa šta je ovdje? Kralj pentakla, boga mi, bikovi, jarčevi, device, ovdje zaista fantastična situacija za vas. Čini mi se da ćete ovdje vi nekako imati napredak. Da li je to napredak u karijeri, da li je napredak u emotivnom smislu, nekoj vrsti stabilnosti, moram da kažem, ali kao da se ovdje ističete. Definitivno ovdje imamo isticanje te energije zemlje. Kada govorimo naravno o zemljanoj energiji, dragi moji, ovdje se ne radi samo o materijalnosti, ali cijela ta stabilnost nekako, moram da kažem, proističe iz materijalnosti. Vi sad znate najbolje kako to rezonuje sa vama. Pišite u komentarima, dakle, svi vi moji zemljani, kako vi vidite sebe i da li je zemljanim znacima zaista potrebna materijalna sigurnost i koliko vi cenite materijalnu sigurnost u odnosu na nešto duhovno ili emotivno. I još jedno pitanje za sve bikove, jarčeve i device. Da li idete upravo na to ili idete na i? Dakle, da li birate između materijalnog, duhovnog, emotivnog, koliko vam je važno, ili ipak mislite da to može sve u jednom paketu, što bi rekli i jare i pare. Pišite, baš me interesuje, naravno i svi vi koji niste zemljani znaci, samo napišite koji ste znak pa da vidimo kako vi gledate na to. Ali evo, da se ja vratim ovdje na čitanje. Kralj pentakla definitivno govori o jednoj jako dobroj energiji za stabilnost, za povećanje i financija je ovdje. Tako da, eto, potrudite se, dajte svoj napor i za to. Da vidimo dalje. 3 kupova, vodena energija. Ovdje smo sada dočekali sve naše vodene, dakle ribe, rakove, škorpije i sve vas koji imate podznak ili mesec u nekom vodenom znaku. 3 kupova ovdje naglašava vašu potrebu za zbližavanjem. Kao što smo na početku imali u astrodeku onaj stelijum, ako se sećate, evo ovdje imamo i potvrdu svega toga. Dakle, zbližavanje, imamo ovdje jedan kor ljudi. Dakle, ne mora da bude to neka velika grupa, ali neko koji je komplementaran sa vašim razmišljanjima, sa vašim stremljenjima, sa vašim pogledom na svijet konkretno.
I ovdje bih rekla da će biti nekog okupljanja i moguće nekog manjeg slavlja. Sada, dragi moji vodeni, da li vi nešto slavite ili vi idete prosto da podržite to jedno slavlje, vi znate najbolje. Pišite mi u komentarima ako imate tako nešto planirano u oktobru, jer će to biti definitivno jedna potvrda ovdje. Pa evo i svi u live-u da vidimo kako ovo zapravo rezonuje sa vama, ali eto, moram da kažem, i svi vi koji niste vodeni znakovi, sasvim moguće da ćete imate itekako posla sa nekim vodenim znakom, ribarak, škorpija, i da će čak i ovi vodeni znaci na vas uticati na neki način vrlo emotivno. Sada, dragi moji, ako se slažete da mi sada vidimo za svaki znak ponaosob, krenut ćemo sa, hajde pišite, koji ćemo prvi znak? Hoćemo od vatrenih, pa možda da krenemo sa ovnom, bilo bi najlogičnije. Hajde mi da krenemo sa ovnovima, da vidimo oktobar ovnovi. Šta tu ima za vas? Jel imamo ovnove u našem live-u? Javite se ovnovi da vidimo. Slobodno napišite poruku. Da li imamo nekog ovna ili nekoga ko možda ima podznak ili mesec u znaku ovna. Hajde da vidimo. Da vidimo, dragi moji. Jel imamo ovnove? Nešto ne vidim. Da vidimo. Aha, imamo Igora koji ima Marsa u ovnu. Pa dobro. Da vidimo. Ima ovan, jedan čeka. Evo, imamo i Zorana. Zorane, vi ste u znaku ovan, jel tako? Ako sam dobro razumela. Bilo bi dobro da imamo još jednog ovna, prosto da imamo 3 ovna koji će moći da potvrde ove neke stvari ovdje. Da, Zoran kaže jeste. Pa dobro. Da mi vidimo onda šta to naše ovnove čeka u mesecu oktobru. Evo i Lana je ovan, sjajno. Da vidimo mesec oktobar. Šta to dolazi? Vi ne vidite, dragi moji ovnovi. Da vidimo kakva je tu situacija na vašoj strani. Nadam se da ste spremni. Da vidimo ovnovi. Opa! 3 štapa, zanimljivo. Pa 3 mača. As štapova i 9 mačeva. Ovnovi, vi nešto meni ovdje čekate. Ova 3 štapova govori o tome da se nešto ovdje očekuje. Pa evo, Lana kaže, trudan ovan. Pa bravo, čestitam, draga Lana. Eto, očekuje se nešto ovdje i moram da kažem, za sve ovnove zaista nešto jako lepo ovdje dolazi. Ja volim da kažem da to nešto lepo, evo sad imamo Lanu koja je u specifičnoj situaciji, to je nešto zaista prelepo, ali ako gledate ovo čitanje koje je vezano za vašu karijeru, ja bih rekla da itekako ovdje, dragi moji, jedan veliki brod sa kakaom vama ovdje stiže. Ja volim da kažem brod sa kakaom jer to nekako daje opis nečega velikog, nečega nepoznatog. Sada, da li ste vi to, dragi moji, manifestovali ili ne, ne znam da li ste spremni, ali trenutno se dešava neka pauza. Trenutno je ovdje čekanje i dolazi nešto jako veliko. Sada, na vama je da ovo čekanje pretvorite u jedan jako lep period za vas. Tako da
iskoristite ovo vreme, da li da unapredite sebe, da li da ugađate sebi, da li da na neki način naučite nešto novo. Vi već znate o čemu se ovdje radi. Tako da trojka štapova za moje ovnove definitivno jedna jako, jako dobra energija i nešto jako veliko i dobro vama stiže u mjesecu oktobru. Da vidimo dalje. Trojka mačeva. Vidite ovdje trojka mačeva. Ja bih rekla da ovdje savjet Tarota da pazite izuzetno sa kim se udružujete, kome govorite svoje planove, jer je moguća ovdje neka nekorektnost ili se možda ta nekorektnost ovdje u nekom trenutku i desila. Moguće da imate posla sa nekim vazdušnim znakom, da li je to blizanac, da li je to vaga ili vodolija. U svakom slučaju budite ovdje oprezni zaista kakvi su motivi svih ljudi koji vas okružuju na neki način. As štapova ovdje, dragi moji, vama stoji jedan novi početak. Apsolutno, jedan novi početak, jedan uzbudljiv početak pre svega. Da li ćete vi prihvatiti ovu priliku ili ne, to je na vama, ali da će prilika da se pojavi, apsolutno da, dragi moji. I ta prilika je upravo i povezana sa ovim čekanjem u mjesecu oktobru, dakle sa ovom trojkom štapova. I da vidimo dalje, devetka mačeva. Ima ovdje nekih neprospavanih noći za moje ovnove, apsolutno, ali jako je bitno da vi dođete do srži situacije. Kao da vi ovdje nemate dovoljno informacija i iz tog razloga, iz nedostatka informacija, vi sada pravite neke scenarije koje se možda nikada neće desiti. Tako da savjet Tarota ovdje definitivno komunikacija, tražite informacije, tako da prosto i ovaj san može da bude lep. Eto, to je bilo za ovnove. Idemo sada dalje na strelčeve. Hajde da vidimo šta to strelčevi mogu da očekuju kada je oktobar mjesec u pitanju. Da vidimo za naše strelčeve. Ohoho, strelčevi, četvorka mačeva. Ovdje neka pauza u vremenu i vama. Zanimljivo. Zatim imamo snagu, jako lepo, lavlja energija. Imamo ovdje i paža štapova, to je vaša energija, neko usmjerenje se ovdje dešava. I imamo sedmicu kupova, razne opcije ovdje na vašoj strani, dragi moji. Jako zanimljiva situacija. Pre svega ovdje ćemo da se fokusiramo na četvorku mačeva. Potrebno je mnogim strelčevima da se naspavaju, da ovdje na neki način dobiju više energije, da, kako da kažem, ako je neka pauza u vremenu, ako je neka blokada u pitanju, iskoristite to tako da se posvetite sebi. Da li ćete vi možda da se šetate, da li ćete da otputujete, da li ćete da prosto uradite nešto sa svojim fizičkim izgledom, možda ćete početi da vežbate, da vodite malo više računa o ishrani, ali četvorka govori o tome. Dakle, da naši strelčevi ovdje itekako iskoriste jednu pauzu u vremenu kako bi unapredili sebe i skupili dovoljno energije za sve ono što ovdje dolazi. Pišite mi u komentarima koliko ima strelčeva koji prate ovaj stream i kako ovo rezonuje sa vama, naravno. Idemo dalje. Ovdje imamo veliku arkanu, snaga, strelčevi. Vi ćete demonstrirati svoju snagu i to dolazi ovdje na velika vrata. Energija sunca, isto tako, jedna zlatna energija. Znate šta, oktobar mjesec će biti jako beričetan za vas. Moguće i da dobijete neku materijalnost ili
neki poklon, ali ovdje beričet, ja moram da kažem, i što se tiče financija, i što se tiče nekog ličnog uspeha, poslovnog uspeha, zaista ovdje jedna fenomenalna energija, moram da kažem, za sve moje strelčeve. Dalje imamo vašu vatrenu energiju, paž štapova. Neki glas vama stiže. Apsolutno. Koga ovdje imamo? Aldijana, pozdrav od strelice. Pozdrav, draga moja, i za vas. I Žaklina je strelac. Sjajno. Pa pišite kako rezonuje sa vama. Vi ovdje dobijate jedno usmerenje. Neki glas. Kao da ćete u tom trenutku znati kuda treba da idete. Kao da će onako da vam se upali lampica. Eto, to bih rekla ovdje. I moguće zaista da ovaj poziv i bude od nekog vama komplementarnog znaka, da li je to drugi strelac, da li je lav ili ovan, ili neko sa podznakom ili mesecom. Imamo sedmicu ovdje kupova. Sedmica kupova je jako lepa energija, ali moram da kažem energija koja ima tendenciju da se malo raspline. Tako da imat ćete dosta opcija. Vi ćete moći da birate. Drage moje strelice i strelčevi, vi ćete moći da birate. I tekako birajte pažljivo, birajte mudro. Ovdje je potrebno da se organizujete. Dakle, da se napravi neka lista prioriteta, da nekako sve to ide jedno po jedno kako treba. Jer ako se rasplinete, kažem vam, svih ovih 7 kupova nekako neće imati tu snagu kao fokus na jedan i onda da idete lagano. Tako da, dosta emotivne energije ovdje, kao da ćete vi sve to proživljavati emotivno, bilo da je u pitanju posao, ljubav ili nešto drugo, ali jako, jako lepa energija ovdje i strelčevi, eto moram da kažem i da podcrtam još jednom, zaista jako je bitno da se fokusirate na ono što ide prvo, drugo, treće i tako dalje i da prosto napravite dobar plan. Eto, strelčevi, pišite mi kako je ovo rezonovalo sa vama. Da li su neke od mojih strelica koje su sada online mogle da se pronađu u ovom čitanju. I krećemo dalje na lavove. Hajde da vidimo, lavovi, koliko vas ima. Pišite u komentarima, dragi moji lavovi. Da vidimo. Lav, oktobar mesec. Kolektivno čitanje, da vidimo za lava. Kakva je tu situacija za naše lavove? Da vidimo. Lavovi, kod vas isto kao kod strelca. Lav i strelac povezani u toj nekoj simbolici prikupljanja energije i brige o sebi, o svom telu, o svom duhu. Pozdrav za Jelenu Lavicu, pozdrav. Evo i Slađana je Lavica i Darija, veliki pozdrav, drage moje. Kao što sam rekla, četvorka ovdje mačeva govori o tome da će biti neke pauze u vremenu i da ste se možda čak i umorili, možda univerzum ovdje i pravi tu neku pauzu kako biste vi mogli da prikupite energiju za sve ono što vama dolazi. Da vidimo dalje. As kupova, wow, dragi moji lavovi, imate posla sa nekim u horoskopskom znaku ribe, raka ili škorpije. Dakle, ovdje imamo vodenu energiju i moguće da čak od njih dolazi neka vrsta ponude. Moram da kažem, za neke lavove ovo će biti prekretnica. Ovo će biti taj poziv, ovo će biti to nešto što lavovi čekaju dugo vremena. Sada, šta je ovdje catch? Ovdje je jako bitno da vi prepoznate upravo tu osobu i da prepoznate ovu priliku. Da li ćete vi ovu priliku zgrabiti onako obe ručke ili ne, na vama je, ali da će biti prilike definitivno da, i jako moram da kažem perspektivna prilika u svakom smislu. Zatim imamo ovdje i sedmicu mačeva. Sedmica mačeva govori o tome da će biti ovdje i nekih nekorektnosti, da će neko
Znate onu situaciju, ako prođe, prođe. To imamo ovdje sa sedmicom mačeva, kao da će neko želiti da li da preuzme više zasluga, da li će ovdje neko želiti na neki način da preuzme vođstvo na jedan nekorektan način, da li će ovdje biti nekog lukavstva isto tako. Obratite pažnju na horoskopske znake Vaga, Blizanac, Vodolija. Ali moram da kažem, ovo nije nešto što je permanentno stanje. Ovo je nešto što je dosta prolazno, tako da, dragi moji, kako da vam kažem, samo obratite pažnju na motivaciju svih učesnika u vašoj situaciji. Ako dovoljno dobro obratite pažnju, ako izdefinišete tendencije ka nekorektnosti, čini mi se da ćete biti u jednoj dosta dobroj situaciji u prednosti nad svim ovim planovima. Da vidimo dalje. Evo i kod vas zanimljiva energija. Imamo ponovo jednu energiju vazduha. Dakle, kao da neko neće da odustane. Kao da ovdje neko želi da se brzo donesu odluke, a svi znamo kada se odluke donose brzo da to nije najkvalitetnija moguća odluka. Tako da, dragi moji, na vama je ovdje da, ukoliko smatrate, malo i usporite cijelu ovu situaciju. Lavovi moji, šta da vam kažem? Jako je bitno da vodite računa o sebi, da prepoznate prilike i da prepoznate, kako da kažem, različite motivacije različitih ljudi u vašoj situaciji kako biste znali da odgovorite prosto na najbolji mogući način. Eto, ovo je bilo za lavove. Idemo dalje. Hajde sada da krenemo sa našim vodenim znacima. Riba, rak, škorpija. Krećemo sa ribama. Hajde da vidimo, ribe, koliko je vas trenutno na vezi. Da vidimo. Idemo, ribe. Najdominantnija energija, ja ne mogu da verujem kako ste vi povezani, ovo je nevjerovatno. Ponovo 4 mačeva. I vama, ribe, 4 mačeva. Znači, nevjerovatno. Pa da, ovo je jedno kolektivno čitanje, vi se svi prožimate, ali prosto ne mogu da verujem. I vama je nešto na pauzi. I vama je nešto na pauzi, neki vakum u vremenu koji treba da iskoristite na najbolji mogući način. A skupova ponovo. Pa ja ne mogu da verujem. Ribe, ja sam upravo promešala karte. Vi ste dobili apsolutno istu postavku kao i lavovi. Ribe, da li vi imate neku usku konekciju sa nekim lavom? Molim vas, pišite, zato što ovo mi se nije desilo. Dakle, od kad sam počela da radim tarot, zaista ovako nešto nisam vidjela. Ovo je definitivno neki znak. Lav i ribe imaju neku konekciju. Apsolutno. Lavovi i ribe koji ste na vezi, pišite mi kakva je konekcija. Evo, tata lav, pa da, to je to. Čini mi se da ste u istoj nekoj energiji, u istom krugu ljudi, u sličnim situacijama, možda radite zajedno, možda evo kao što je Lana rekla, možda je porodica ovdje u pitanju, ali definitivno ovdje puno sinkroniciteta, moram da kažem, i puno istih stvari. Opet ću ponoviti, prosto ne mogu da verujem da se ovako nešto desilo, ali eto, za oktobar mjesec, kao da vam je preslikan oktobar na neki način. Jako ste povezani. Ribe su jako povezane sa lavovima i lavovi sa ribama. Hajde da vidimo dalje. Za naše rakove. Je li imamo nekog raka koji je trenutno online sa nama? Hajde da vidimo. Javite se, rakovi. Da vidimo. Mali leptir je rak. Pozdrav za malog leptira. Da vidimo, ili imamo još nekog ko je rak.
ili podznak mesec u raku, Venera ili Mars, isto tako može rezonovati. Biljana je rak, pozdrav za Biljanu. Rakovi, pišite u chatu. Šta mislite? Šta je to, koje su to, hajde da kažemo, 3 osobine koje vas kao rakove izdvajaju od celokupnog zodijaka? Hajde da vidimo. Šta vi mislite? Šta vas to izdvaja? Da li je to neka osobina, da li je to nešto konkretno? Da vidimo. Ja samo da napravim kaficu i vraćam se odmah. A do tada, rakovi, pišite. Šta vas to izdvaja zaista od celog zodijaka, dragi moji? Je li imamo nekog raka na vezi? Dakle, za sve one koji su sada priključili, samo da napravim kaficu i vraćam se, budite tu. Znate da vaša Zelda ne može bez kafice, tako da. Da vidimo rakovi. Kaže, nisam rak, ali ih znam. Pravedni, osjećajni, porodični. Zanimljivo. Biljana, mali leptire, šta vi mislite? Kakvi su rakovi? Šta biste vi rekli? Hajde u ovoj maloj pauzici da vidimo kakvi su to rakovi. Da vidimo za naše rakove. Šta kažu rakovi? Biljana. Lep pozdrav i vama, osjećajna i pravedna, jako lepo. Mali leptir kaže intuicija, emotivnost, briga i zaštita. Jako lepo, jako lepo. Hajde da vidimo da li još neko želi da podeli šta to izdvaja rakove od čitavog zodijaka. Dragi moji, kafica je gotova. Dakle, gde smo mi to stali? Hajde da vidimo, dragi moji. Rakovi. Rak, oktobar mesec, da vidimo. Ohoho, rakovi, vi ovdje imate neko odobrenje, neki poziv, vrlo zanimljiva situacija. Wow! Rakovi, kod vas se dešava nešto krupno, ja moram da vam kažem. Imate 3 velike arkane, rakovi, šta se ovdje dešava? Prvo, najdominantnija energija ovdje imamo paža pentakla. Kao što sam rekla, neki poziv,
neko pismo, neka poruka, nešto vama dolazi. Da li je to neko odobrenje koje ste čekali? Da li je to, ali nešto jako pozitivno. Apsolutno, jako pozitivno ovdje na vašoj strani. Zatim imate imperatora, imate cara, rakovi, račice, svi vi koji ste slobodni. Ja mislim da se ovdje pojavljuje neki džuvegija, apsolutno, na emotivnom planu, a opet s druge strane moguće je da ovdje dolazi neki novi posao ili neki novi zaposleni, ali moram da kažem ovdje imate nekoga koji je izuzetno uspešan, neko ko je atraktivan, neko ko je vrlo stabilan isto tako. Možda se radi ovdje o nekoj direktorskoj poziciji, možda i vi pretendujete na tako nešto, ali moram da kažem uspeh ovdje. Apsolutno, i što se tiče emocije i što se tiče financije, zaista uspeh na vašoj strani. Imperator, pa šta da kažem. Znate šta, moguće da se ovdje radi o nekom ovnu ili o nekom biku, isto tako. Promjena kao vrata. Kad smo kod promjene, evo šta imamo i ovdje, točak sreće, strelska energija. Moguće imate posla sa nekim strelcem, dragi moji rakovi. Menja se ovdje, stvari se ovdje menjaju itekako i okreću u vašu korist, dragi moji. Točak sreće definitivno. Znate onaj prst sudbine koji kada ste digli ruke od svega, prosto onda kaže, sad ima da krene. To se ovdje dešava. I ne da će da krene, nego vi ovdje imate i svoju veliku arkanu. Dakle, 7. arkana, ovo je promjena, ovo je jedna brzina. Ako je bilo neke blokade, ako je ovdje bilo zaista nekih... kao kada vas, situacija kada vas neko vuče unazad, kada ništa ne ide. U oktobru mjesecu, dragi moji, kočija ovdje, vaša velika arkana, svoji na svome, zaista jedna energija koja govori o tome da se stvari ubrzavaju. I ne samo da se stvari ubrzavaju, već ovdje je moguće da imate da li neki put, da li dočekujete nekoga, idete negdje. Povezano sa strancima, inostranstvom, apsolutno ovdje ubrzavaju se stvari i ja bih rekla da će oktobar biti jedan mjesec koji će onako da vas, ne samo da vas usmeri, već i da vam da jednu dodatnu energiju da vi prosto krenete mnogo brže u ostvarenje svoje manifestacije. Eto, dragi moji rakovi, ja se nadam da je ovo rezonovalo. Ako jeste, pišite u komentarima, baš me interesuje kakav vam je utisak generalno za sve rakove koji su trenutno na vezi, ali i za sve vas koji ćete posle gledati ovaj video. Sada prelazimo na škorpije i škorpione. Svi vi koji ste u ovom znaku, pišite u komentarima da vidimo koliko vas ima ovdje. Da vidimo šta kaže Biljana. Hvala od srca. Hvala vama, Biljana, na gledanju. Da vidimo škorpija, oktobar mjesec. Naravno, ne zaboravite da ću posle svih ovih znakova izabrati 3 pitanja na koja ću odgovoriti u ovom live-u. Tako da pišite i svoja pitanja. Vidimo škorpija, oktobar. 2 kupa škorpije moje, vi ovdje imate neko spajanje. Vi ovdje imate neko spajanje nečega ili nekoga koga ste baš želeli, neke manifestacije. Vama se ovdje nešto približava, opasno vam se približava. Bići beričetno, pa nema to. Wow. Evo ovako, škorpije. Ja bih rekla da se vama završava jedan jako, jako težak period u kome ste možda bili dosta dugo vremena, kao da ništa nije bilo jasno, kao da je tu falilo da se iskristališe dosta stvari. Ali eto, oktobar mjesec, mjesec koji obeležava prosto jednu novu eru za vas. 2 kupova. Vi ovdje imate neko spajanje. Da li je ovo spajanje sa osobom, sa poslom, sa
nekom vašom idejom, ali ovdje vama dolazi jedan par koji ste vi dugo čekali. Tako da obratite pažnju na to. Zatim imamo kraljicu pentakla. Vi ćete imati nešto u svojim rukama i to nešto konkretno. Da li je materijalno, nematerijalno, ali ja bih pre rekla da se radi o nekim materijalnim stvarima. Možda se ovdje radi i o nekoj dokumentaciji, ali vi ovdje izlazite kao neko ko zaista ima nešto u svojim rukama. Neki resurs će ovdje biti na vašoj strani. Zatim imamo ovdje mađioničara. Blizanačka energija. Obratite pažnju na nekog blizanca. Ovdje imate manifestaciju. Vama se dešava nešto što ste vi dugo manifestovali. Oktobar mjesec je jako dobar mjesec zapravo i za manifestaciju svega toga. Vi ste ovdje na pragu ispunjenja. To da mi znate. Čini mi se da su mnoge škorpije konačno shvatile da je sve u njihovim rukama. I da škorpije imaju sve što je potrebno kako bi bile uspješne. I posljednja karta, 10 mačeva, upravo ono o čemu sam pričala. Vama se završava jedan jako težak i bolan ciklus, šta god da je ovdje bilo. Da li je bilo bolnih reči, da li ste vi bili ophrvani nekim bolnim emocijama, isto tako. Mjesec oktobar to čisti. Tako da, dragi moji škorpije, na vašoj strani čišćenje, manifestacija, neko vam se ovdje približava, opasno to da znate, i bit ćete mi beričetni, nešto će da bude u vašim rukama. Eto, to je bilo za škorpije. Pišite u komentarima, dragi moje škorpije, kako je rezonovalo sa vama, a mi sada nastavljamo. Imali smo vatrene znake, imali smo vodene. Hajde da krenemo sada na vazdušne, da vidimo blizanac, vaga, vodolija. Krećemo sa blizancima. Da vidimo prvo koliko ima blizanaca koji su se priključili. Hajde blizanci, javite se da vidimo. Vi ste relevantni da kažete prosto da li ovo rezonuje ili ne sa vama. Krećemo blizanac, oktobar mjesec. Blizanci. 9 pentakla. 9 pentakla kao vrata. Obilje. Blizanci moji. Evo ko nam se tu javio. M je vaga, blizanac u poznaku, da, može rezonovati sa vama. I Fatima je blizanac. Pa Fatima, vi ste nam relevantni ovdje. Obilje stiže. Obilje stiže, da li u nekom materijalnom smislu, da li u emotivnom smislu. Isto tako kada govorimo o obilju, moguće da se ovdje radi i u obilju slobodnog vremena, isto tako, ali za mnoge vas, evo, ja moram da kažem da se meni ovdje čini da je ovo obilje upravo vezano za nešto materijalno. Tako da, dragi moji, bit će beričetan mjesec. Itekako. Moguće da su mnogi blizanci ovdje bili nekako u energiji iščekivanja nekih scenarija, ali 9 pentakla ovdje govori o tome da ćete vi na neki način, bar taj materijalni deo, da će biti ovdje sačuvan, eto. Pa vi uzmite kako rezonuje. Evo, javila se i Danijela, je također blizanac. Pozdrav, Danijela. Da vidimo dalje. Ohoho, vodena energija, neverovatno. Blizanci. Evo, blizanci moji, vi nemate šta da brinete ovdje. Imate ovdje kralja kupova. Moguće je da ćete imati posla sa nekim ko je riba, rak ili škorpija u znaku ili podznaku. Pardon. Ali ovo je osoba koja je na neki način strateški pozicionirana u vašem čitanju. Da li se ovdje radi o nekome sa kime vi sarađujete, da li se ovdje radi o emotivnom partneru, ali nekako neke ovdje razlike, krucijalne razlike postoje između vas i ove osobe. I moram da kažem da na neki način sa ovom osobom se završava jedan ciklus, ali onako u jednom dobrom duhu.
tako bih rekla. Jer pored ovog kralja vi imate ovde i 10 kupova. 10 kupova znači završetak jednog ciklusa. 10 kupova nama govori o tom jednom završetku, ali moram reći da je ovo jedan beričetan završetak. Ovo će jako lijepo da se završi. I mnogi od vas, čini mi se da će ovdje da možda uđu u brak ili u neku vrstu zajedništva ili ovo novi posao, isto tako, ali nešto se ovdje završava, nešto novo kreće. Jako lepa situacija i blizanci, vrlo emotivno ćete vi nekako da prođete kroz sve ovo. A 9 kupova ovdje govori o jednoj grupi, o jednom slavlju, moguće da ćete biti pozvani na neko slavlje, diže se čaša, ostvarenje želje imate, blizanci. Sad zavisi šta ste vi želi, šta ste vi to poslali u vaseljenu, dragi moji, čemu vi to težite. Ovdje se nešto slavi, moguće je da vi nešto slavite ili ćete biti pozvani na neko veselo okupljanje, tako da nemojte odbijati takve pozive, možda se tamo baš desi nešto važno za vašu situaciju. Eto, ovo je bilo za blizance. Hajde da vidimo dalje. Blizanci, svi vi koji ste trenutno online, pišite kako ovo rezonuje sa vama. Da vidimo vaga. Da vidimo za naše vage. Vaga, oktobar, 4 pentakla. Boga mi vama dolazi neki dobitak. Vage, itekako ovdje, ja bih rekla. Pa imate ubrzanje ovdje sa kočijom. 3 pentakla. I ovdje imate nekoga ko se raspituje o vama. Šta se tu dešava, dragi moji? Iznenadni neki dobitak. Nešto neočekivano vama ovdje dolazi. Moguće da se radi o nekom neočekivanom materijalnom dobitku ili o nekoj ponudi koju ste vi možda očekivali ranije, ali eto, dešava se sada. I moram da kažem, sa ovom 4 pentakla vi ulazite u jednu novu stabilnost ovdje, što se tiče materijalne energije, dragi moji. Itekako, itekako. Ubrzava se nešto. Ovdje se nešto ubrzava. Moguće da imate posla sa nekim rakom, isto tako. Zanimljiva situacija. Dragi moji, da li ste vi možda povezani sa inostranstvom ili strancima? Jer ovdje imamo to aspektovano u mjesecu oktobru, apsolutno. Pregovori, dogovori. 3 pentakla ovdje, možda imate neki razgovor za posao, možda imate neki randevu, ali definitivno ovdje više od 2 osobe, definitivno. I moguće da se radi o nekom zemljanom znaku, bik, jarac ili devica. Zatim imamo ovdje nekoga ko se raspituje o vama, ali rekla bih da nije takva osoba koja će da dođe i da vas pita, već je ovo neko ko se raspituje po društvenim mrežama, neko ko želi da sazna neke informacije od vas, možda da se pripremi za razgovor sa vama, isto tako moguće. Da li je neka druga vaga, da li je blizanac ili vodolija. Dragi moji, šta da vam kažem? Zanimljiv oktobar mjesec pred vama. Pišite kako rezonuje sa vama. I da vidimo za vodolije. Da vidimo vodolije, pa ćemo onda krenuti i na naše zemljane. Da vidimo. Vodolija, oktobar mjesec. Dragi moji, ovdje imamo neverovatan beričet, ali moram da kažem, imate vodolije posla sa nekim zemljanim znakom. Bik, jarac, devica, možda ova osoba je starija od vas, isto tako. Hajde da vidimo. Obešeni, as kupova,
i 4 kupova. Vodolije moje, imate vi ovdje posla sa nekom osobom koja je vrlo stabilna, ali moram da kažem, moguće da je to vaš šef, možda je to... možda se ovdje radi o vašem emotivnom partneru, isto tako, sasvim moguće. Ali neke razlike ovdje definitivno postoje između vas. Pišite mi u komentarima vodolije, ali imamo vodolije na vezi. Hajde, javite se vodolije, sačekat ću. Da vidimo Maja, šta kaže savršeno, hvala. Hvala vama, Majo. Hajde da vidimo vodolije. Sigurno imamo neku vodoliju na vezi. Da nam vodolija kaže, je li ima tu posla sa nekim, sa kime ovdje ima nekih razlika. Evo, dok nam se vodolija javi, mi ovdje imamo ribu. Neko će ovdje da se predomisli. Da li ste to vi ili neko u vašoj situaciji, ali ovdje će, kako da vam kažem, nešto će ovdje da se preokrene. Da li neko koji je imao neki određeni stav će možda da promeni stav, da li će ovdje da se promeni mišljenje, isto tako moguće. Tako da, dragi moji, promjena i moguće da imate veze sa ribom. Evo da vidimo cvetić, moja čerka je vodolija i postoji razlika. Eto vidite, draga moja, to je to ovdje. Ali ovdje se neko predomišlja, isto da znate, ovdje će neko da promeni mišljenje. A skupova, ovdje, dragi moje vodolije, vi imate novu ponudu, novu priliku, nešto novo kreće, da li emotivno, da li poslovno, ali na vama je da li ćete ovo prihvatiti ili ne. Ovdje imamo ribu, raka, škorpija, evo i ovdje smo imali ribu. Moguće da ta riba ovdje nešto sada nudi, vrlo zanimljivo. I 4 kupova upravo se lepo ovdje nastavlja, jer je moguće da su vodolije ranije očekivale ovu ponudu, ali toga nije bilo u tom trenutku, a sada se to dešava. Da vidimo Marković Danijela, vaga, bravo. Drago mi je. Tako da 4 kupova iznena da će neko ovdje da da neku ponudu. Sad, da li će ona biti i dalje atraktivna sa ove vremenske distance ili ne, to ćete vi znati, dragi moji. I idemo na posljednju grupu, a to je grupa zemljanih znakova. Da vidimo bik, jarac, devica. Da vidimo za bikove prvo. Bikovi, javite se. Bikovi, imate kulu, vama se nešto ruši iz temelja, ali da bi se ponovo izgradilo. Čučanj pred skok. Manifestacija. To je to. Upravo ono što ja pričam ovdje. Dakle, čučanj pred skok, evo, mag, manifestacija. Bravo. 2 štapa, ovdje ćete se naći u oktobru na jednoj raskrsnici. I samo da kažem, od vas će ovdje zavisiti kojim ćete vi putem krenuti, ali ukazuje se nešto novo. Imamo kralja štapova, moguće da imate posla sa nekom osobom strateški pozicioniranom, koja je u horoskopskom znaku strelca, lava ili ovna. I bikovi moji, vrlo temperamentan odnos ovdje stoji. Bikovi, pišite u komentarima kako je ovo rezonovalo, a mi sada krećemo na jarčeve. Nadam se da me dobro čujete. Pišite, molim vas. Da vidimo za jarčeve. Jarac, oktobar. 10 štapova, jarčeve, vi konačno skidate neki teret sa svojih leđa. Završavate jedan ciklus. Da li je to završetak nekog poslovnog partnerstva,
Da li je ovo završetak neke situacije, vi već znate. Sa tim završetkom dolazi i neka neizvesnost, neke neprospavane noći, ali to je zato što ovdje nemate dovoljno odgovora, možda nemate ni jedan odgovor na svoje pitanje, pa savjet je da to potražite. Petica kupova. Pa da, čim se ovdje završilo nešto, jarčevi ovdje prelaze u neku melanholiju i moguće da će ovdje biti razmišljanja kako je sve propalo, ali dragi moji, ne zaboravite da su ova 2 kupa itekako cela. Na vama je da vi ovdje napravite reorganizaciju sebe, svojih želja, svojih težnji i, dragi moji, ovdje da napravite plan i da u cijeloj ovoj situaciji pronađete taj jedan novi potencijal. I moguće da imate posla sa nekim vodenim znakom. Imperator, pa to je to. Vi ste na konju, dragi moji. Imate ovdje pomoć od neke osobe na položaju, da li je ovan ili bik u pitanju, ali kao da će ova osoba da vas prigrli na neki način. Eto, jarčevi, pišite u komentarima kako je ovo rezonovalo sa vama, a mi nastavljamo sa devicama, da vidimo device, da li imamo device na vezi. Pardon. Da vidimo. Maja Bulatović, šta kaže? Jedan blizanac špijunira bika. Pa eto, šta sam ja rekla, Majo? To je to. Da vidimo. Device, oktobar. O, device, imate svet. Pa vi ste ovdje na konju. Veliki dobitak. Nešto jako uspešno završavate. Jako, jako lepo i vezano za inostranstvo. 4 pentakla, 10 mačeva i ovdje ponovo imamo i kod vas nekoga ko se raspituje. Znate šta? U oktobru vi ćete biti jako uspešni. Na bilo kom polju vaše situacije, ali ovdje vi znate šta je to što je vama u fokusu, vi ste ovdje baš uspešni. Nešto što ste čekali da se kompletira se ovdje itekako kompletira. Da vidimo što kaže Maja. Istina za bika, drago mi je. A imamo i devicu ovdje. Da, Venera u devici, jako lepo. Tako da, device, vi ste ovdje jako beričetni. Pišite mi u komentarima šta je to što očekujete, na čemu ste to radili. Neki od vas su na ovome radili možda i ceo svoj život. Da li ovdje neko ide u penziju, da li ovdje završavate neki dobar posao. Nešto ovdje veliko vama stoji. Apsolutno veliko. Tako da pišite mi, dragi moji. 4 pentakla, da, obilje ovdje stiže. Povećanje neko, definitivno. Ne mogu da verujem, upravo sam rekla povećanje. Kaže, očekujem povećanje plate. Pa evo, ukoliko bude, molim vas da napišete u komentarima da se proveselimo svi zajedno. 4 pentakla apsolutno ovdje govori o tome. Dakle, neko sakupljanje, okupljanje, vama dolazi. Vama ovdje nešto dolazi. 10 mačeva, device izlaze iz jednog teškog, bolnog ciklusa, šta god da je ovdje bilo. I to je zaista fantastično. Rekla bih jedna vrlo kontrastna situacija, ali eto, to se obično tako dešava kada ste u nekoj situaciji koja je jako bolna, vama se zaista otvori jedna druga situacija u kojoj zaista možete da budete jako, jako zadovoljni. I imamo ovdje paža mačeva, moguće da imate posla sa nekom mlađom osobom. Dosta mlađom osobom. Da li se radi o vagi? Možda ovdje imamo nekog blizanca ili vodoliju, ali ova osoba je tu negde. Sada, da li ova osoba razlog cijele ove bolne situacije ili neko ko će biti tu uz vas kada vi izađete iz svega toga, da prosto uživa u ovom svetu, vi znate najbolje, ali obratite pažnju jer ovdje imamo tu jednu mladu usijanu glavu, kako bih rekla.
Eto, dragi moji, ovo je bilo za device. A sada, kao što sam i obećala, ja ću odabrati 3 pitanja za koje ćemo uraditi otvaranje. Tako da evo, ja ću vam dati malo vremena da napišete svoje pitanje. Dakle, u formi vaše ime, vaš znak, kakve su energije u vezi sa pa vaše pitanje. Eto. Ja ću sačekati, daću vam zaista malo vremena da napišete pitanja, a onda ću odabrati 3. Pa pišite, dragi moji. Imate priliku sad da uživo otvorimo. Evo, pitanja su polako počela da pristižu. Ali hajde da damo priliku svima. Još malo da sačekamo. Pišite, dragi moji. Evo, možda još 1 minut da sačekam da napišete pitanja i onda da odaberem 3. Tako da budite brzi. Ok, mislim da imamo dovoljno pitanja. Sada da vidimo. Karlo glumac. Prvo pitanje. Karlo, vi ste odabrani, tako da nadam se da ste i dalje na vezi. Molim vas da mi potvrdite da ste na vezi. Ako Karlo nije na vezi, onda ćemo preći na neko drugo pitanje. Jeste, tu je Karlo. Ok. Pitanje koje je postavio Karlo je kakva je energija između nje device i mene škorpije. Hajde da vidimo, Karlo. Karlo, ovdje je bilo nekog povređivanja. Da li je ovdje bilo neke treće osobe ili ne mora da bude treća osoba u pravom smislu te reči. Može biti neko ko daje konsultaciju, ko se meša u tom smislu. Ovdje imamo i vazdušnu energiju. Neko ko je u horoskopskom znaku Vage, Blizanca ili Vodolije. Moguće da je ovo nešto iz prošlosti isto tako. Ili, Karlo, ja bih rekla da se ovdje možda neko i plaši vezivanja. Da li ste to vi ili ova osoba? Jer ovdje imamo tu neku energiju, vi sad najbolje znate, pišite svakako. Ovdje postoji neko povređivanje. Sada, da li ste vi bili povređeni? Da li je vaša osoba bila povređena ili trenutno postoji povređivanje? Ali moram da kažem, ako je bilo u prošlosti povređivanja, ovo je ona situacija da se neko sada plaši da se veže. Bilo bi dobro da napišete kakva je vaša situacija, ali sve u svemu ja ću nastaviti. Ovdje je potrebna komunikacija. Ovdje je potrebno dosta podrške i dosta jasnoće. Jer čini mi se da u ovoj korelaciji kao da niko ne zna ni šta da očekuje jedno od drugog, šta traži
i kakav je zapravo kvalitet koji se traži iz ove situacije. Kako ovo rezonuje sa vama, Karlo? Da li imamo Karla na vezi? Dalje. Čini mi se da je Karlo otišao. Dobro. U svakom slučaju, ako nam se javi Karlo, aha, evo ga, Karlo nije skroz daleko od istine. Evo, Karlo, pošto ste na vezi, ja bih ovdje i klarifikovala sve ovo, čisto da vidimo o čemu se ovdje radi dodatno. As mačeva. To je to što ovdje je potreban neki proboj i ovdje je potrebna odluka. Sa čije strane? Sa vaše ili sa strane vašeg partnera, ali ovdje je potrebno da se nešto preseče. Pitanje je da li postoji neka konekcija koja nije presečena kako bi mogla da se krene u novu, isto tako, u bilo kom smislu, ali ovdje možda se radi o nekim uverenjima, o nekim starim uverenjima koji nisu presečena da bi se krenulo u jedan novi odnos, isto tako, ali moram da kažem ovdje postoji prilika. Postoji ovdje prilika za razgovor, tako da ako je ovo vaša situacija, jako je bitno da znate šta hoćete, da znate na koji način, dakle da izaberete pravi način da iskomunicirate svoje emocije, svoju situaciju, jer ovdje nešto treba da se preseče. Eto, ja se nadam da je ovo rezonovalo, tako da samo napred i na vama je šta da vam kažem. Karlo pita kada. Tarot ne daje takve odrednice jer je to odrednica tipa da ili ne kada. Čitamo isključivo energije. Da vidimo dalje. Ko nam je sljedeći? Da vidimo. Šta kaže Karlo? Hvala puno. Na čemu? Uzmite samo ono što rezonuje. Da vidimo dalje. Imamo još 2 pitanja. Hajde da izaberemo drugo pitanje. Drugo pitanje, evo da vidimo od Igora. Pitanje, kakve su energije za obnovu offline-online kontakta u oktobru? Znak bik. Hajde da vidimo. Tri štapa, nešto je ovdje na pauzi, ali ja bih rekla da vama dolazi nešto mnogo bolje. Da li sa ovom osobom ili tim kontaktom, ili ovdje imate nešto potpuno novo što vam tek stiže. Tako da, Igore, samo napred iskoristite ovo vreme vakuma kako biste unapredili sebe, svoje veštine, radili na sebi i tako dalje. I da vidimo treće pitanje. Treće pitanje, da vidimo. Refika, bik, podznak škorpija. Trenutna energija na ljubavnom planu. Hajde da vidimo za Refiku. Da vidimo. Šestica ovdje pentakla, draga moja. Čini mi se da, jel imamo Refiku na vezi? Bilo bi dobro da je tu, jer smo izabrali njeno pitanje. Šestica pentakla ovdje nama govori, draga moja, da je ovdje potrebno neko ulaganje. Tu je Refika, jeste. Potrebno je ulaganje, potrebno je negovanje veze, potrebno je da se ovdje uloži sa obe strane, draga moja. I da, ovdje imamo bika, definitivno, zemljanu energiju, možda baš
Bik ovdje treba da se malo dodatno potrudi, jer ovo je odgovor da ne može preko noći. Definitivno. Ovdje zaista treba nešto da se neguje, da prođe jedan period, da li prilagođavanja, da li poverenja, sticanja poverenja na neki način, kako bi prosto sve ovo moglo da procvete i kako bi taj odnos bio takav kakav treba da bude. Tako da, draga moja, ako već imate osobu kraj sebe, ovdje bi značilo da vi gradite taj odnos i da ulažete u njega, a ako ste sami, rekla bih da je potrebno da se potrudite, da malo izađete med svet, da prosto i razmišljate o tome kakav biste odnos želeli, kako biste privukli zapravo takvu osobu. Eto. Ja se nadam da se vama ovo dopalo. Pišite mi u komentarima kako je rezonovalo. Pišite mi kako vam se dopao ovaj live. Kao što sam rekla, ovo je sve bilo za mjesec oktobar. Svi vi koji ste se tek sad priključili možete premotati ovaj live i vidjeti generalno kolektivno čitanje, a onda za svoj znak ponaosob. I naravno na kraju sam izvukla 3 pitanja. Planiram da ponovo uradim jedan live, tako da spremite svoje pitanja. Budite mi kosmički ispravni, a mi se vidimo već u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav, vaša Zelena.